ug karon aniya ang tibuok pwersa sa DYW's News and Public Affairs. Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamayong udto kaninyong tanan? Welcome sa Tulumanon Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Ako inyong kapuso, Super Fast Anthony Inzo sa Super Radyo. ako yung mahatod. So, lohang tudlengog sa detalye sa itong mga balita. Diningadlaw karon ng Sabado sa 3 buwan sa Enero taga 2025. Kumusta nga tanan nga nagpamati din nga itong istasyon, ang DYWS Super Radio GMA 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. O karon sa itong mga headlines. Dini sa ato, lalaking napalgang patay sa sapa sa pahay na San Nicolas sa siyudad sa Sugbo kagahapong adlaw. Nailhan na. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibal ni paimbestigar sa violente nga pagdakop sa katendero sa tubig dito sa Plaza Sugbo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Sugyot sa pagpahigayon ng lifestyle check sa mga SK officials, ipakagamay ra ni Mayor Nestor Archibal. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Mga balitas kauluhan, hulga sa kodita sa liderato sa Kamara, gihimakak. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Samtang si Ombudsman Jesus Crispin Remulla mihimakak nga na-admit kini ngadto sa tambalanan. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Pagkatungulhang tudling sa itong mga balita, detalye nini, musunod, human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radyo, Local News. Atong oras mga kapuso, alas 12:08 na. Ako gihapon si Super Fast Anthony Inso. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Dini sa ato nahilhan na katong nga lalaki nga nakit-an nga wala na kinabuhi dito sa sapa sa barangay Paina San Nicolas, siyudad sa Sugbo kagahapong adlaw. Kini human mismo ang inahan ang miila sa biktima nga si Miguel de la Calzada, 35 anyos nga ulitaw, residente sa sitio Sangi Upper, Barangay Kalahuan, lungsod sa Minglanilla. Patod siyang inahan nga si Tonya, nga eksklusibo nga nahinabi sa GMA sa Radio DYWS nga niadto pang Disyembre 27 nilakaw ang iyang anak sa ilang panimay og wala gyud kini makauli. Hangtod nga ilang nahibaw-an nga dunay patayng lawas sa usa ka lalaki nga napalgan sa dapit. Sumasainahan nga iyang nailhan ang iyahang anak tungod sa patik nini sa iyang kamot. Wala di ko mi kay bao kanan takaw na siya 27 nga ang planong sa mangita na Miss Police Station sa sunod simana kay sige malagi og ganang haliday pa. Nga kay gabi na may niari na mo nga amigo sa kong anak. Ang namatay nga malagi namatay na siya. Ito siya napalgan sa tapa sa Paina Central. Inyo nadungog at tipix pamahayag sa inahan nga si Tonya. Yang kon hinoon ini nga mo gamit o ginadiling drogas ang iyang anak. Gawas din ipilaw sab kay gayon nga kini nagatubang og kaso tungod sa pagpangawat og manok og motorsiklo.
Gani ilarang nadawat ang kamatayon nini o wala na sila'y plano nga musukit-sukit pa sa hinungdan sa kamatayon nini. Grabe. Grabe dyan siya mo gamit. Lagi nakaingon lagi ko. Kanabi sa mga ginikanan nga nasa Puli Duterte. Ako, malipay yung tako nga. Kuan, pero tabo lang dyan. Kaya maumli ko nun ni Panulti yun. So, mangawat ka. Anak, doon ka punta sa kamatayon. Aga dugang tipiks pamahayag sa inahan kasi Tonya. Karang adlaw gikatak na ipaubos sa autopsy ang pataylawas sa biktima aron pagtino kung unsay namatyan ni ini. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok. Atong oras mga kapuso, alas 12:11 na. Samtang hugot nga gibarugan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga dili tugutan nini ang bisan unsa nga matang sa abuso o excessive force sa pagpatuman sa mga ordinansa sa syudad. Giluwatan sa mayor ang mao nga pamahayag subay sa nahitabo nga bayolente nga pagdakop sa usa ka manindahay og mineral water dito sa Plaza Sugbo. Ang insidente nakuha og video og nag-viral sa social media nga nahitabo niadto pang Disyembre 16. Base sa report, daan ang gimadlong ang tendero kay gidili ang pagpaninda sa Plaza Sugbo. Apan ba kini mo patuo o nakigkompruntasi kini sa mga sakop sa Prevention, Restoration, Order, Beautification and Enhancement Conprobe. Kani badlong kaniya. Gawas nini namahad usab ang maong lalaki hinungdan. Gagidakop siya sa mga sakop sa probe o gidala dito sa police station. Di na-detain kini sud sa pipila ka mga oras. Subay nini suma ni Archibald nga kinahanglang tawhanon na subay sa balaod o dunay respeto sa tao ang pagpatuman sa balaod. Tungod nini suma ni Archibald nga sa mga musunod nga mga adlaw magsugod na ang administrative processes sa maong reklamo aron masiguro ang patas ug impartial assessment sa maong hitabo. Hangyo ni Archibald nga sa publiko nga tagaan sila og igong panahon pagpatuman sa due process o iyang gipasalig nga manubag ang iyang manubag sa naasoy nga insidente. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok. At ang oras mga kapuso, alas 12:13 na. Samtang watagay o gibugaton ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang panawagan kaya ipaubos sa lifestyle check ang mga opisyal sa sangguniang kabataan kun SK. Ang sugyot mitumaw human sa giingong pagbiyahe sa mga SK officials sa Barangay Labangon gadto na sa nasod nga Thailand. Gitataw ni Archibald nga kun personal nga kwarta sa mga SK officials ang ilang gigamit sa mga biyahe. Dili kini ang iyang kwestiyonon. Gawas lang kung pondos publiko ang ilang gigamit. O na din iklaro sa mga skill official dito sa Labangon. Medagi silang chairman nga si Kim Kyle Budia nga pribado nga pondo ang gigasto sa mga biyahe o dili sa barangay. Ito nga ni Budia nga giimbitar sila sa usa ka family wedding o kasal nga gihimon dito sa naasoy nga nasod. Inon, yang ko ni Archibald nga wa siya masayod sa mao nga biyahe. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok. At ang oras mga kapuso, alas 12:14 na. Samtang patay ang usa ka 49 anyos nga lalaki human kini nalubos dias kadagatan sa barangay Katarman, lungsod sa Liloan kagahapon adlaw. Ang biktima residente sa Purok ka Acacia Sitio, San Lorenzo, barangay poblasyon sa mga lungsod. Base sa investigasyon, naligo ang biktima kilid sa Pilapils Park sa mga dapit. Din gikataho nga kini hubog. Samtang naligos dagat gingog dadala kini tasog sa tubig. Hinungdan nga kini nalumos. Nadiskubrihan ang patayng lawas sa biktima dito na sa baybayon dool sa Osaka Resort. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa naasoy nga insidente. Super Radyo. Balita sa Udong Tutok. Super Radio Reports. Sa tungunang Super Radio Report, SFI, Consinulog Foundation Incorporated, pupatuman ng seguridad alang sa mga performers Gabo Salmot sa Sinulog 2026. Ato
atong paminang kompleto detalye sa mga balita, mga kapuso. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan, pasok! Ipatuman sa Zenlog Foundation ang iskrining sa tanan ng mga musalmot o mga entertainers nga musalmot sa Sinurug din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Matod pa ni Konsyal Dave Tumulak nga naisgutan ng kaduan aron kini dili makatag og dugang kasamok sa naisgutan nga mga kalihukan gumikan kinahanglan nga ang Cebu City o Zenlog Foundation may magbuot sa naisgutan nga mga area asa ibutang naisgutan nga mga entertainers may kanamigitan nini hinungdan nga kung ikaw usa ka maayo ka nga entertainer alam mo sa mga bata adto kay butang sa dapit sa mga bata ug kung ikaw entertainer mahilig ka og makatag gagayunan nga malipay ang mga tiguang adto kay butang sa mga elderly mo hinungdan nga matud pa ni Tumulak yung patuman nila ang screening may kalambigitan na nini. Ako sa lamahayit sa GMA Super Radio DYWS dapat to. Super Radio. Balita sa Udong Tutok. Daghang salamat sa Alan, mahayit si mong report samtang di ay ginang na maligya og Shabu atos Pasko na sikop. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes, Super Lloyd, pasok! Mga kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11 nagipasaka sa Danao RTC Batok inamo dinakpan nga si alias Ana Awing kinsa na maligya og Shabu dinakpan sa bypass operation sa kapulisan sa may Purok Talisay, Barangay Kugon East, lungsod sa Carmen nga sumapa napalitan og balig 500 pesos nga Shabu sa tuwa mga otoridad. Si Fiscal Joyce Preston Adlaw nga mo'y nag-inquest ni Mando kini nga ipadirect na pag-file ang kaso sa Danao RTC human nga na-inquest kini mong dinakpan kasi alias Ani Awing. Why piyansa ang Section 5 kung pagbaligid Shabu bato kini mong akusado samtang sa Section 11 paghubotong Shabu dunay girekomendon nga piyansa nga balig 200,000 ka pesos na ibawan nga si alias Ana Awing gawas nga nag-operate kini sa lungsod sa Carmen iguusab kini sa mga lungsod sa sugod o ingon man sa Katmon area. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Balita sa Udong Tutok. Daghang salamat sa Lloyd Suarez sa mong report samtang ang Mactan-Cebu International Airport kan MCIA. Padayon nga patuman og hugot nga monitoring og seguridad alang sa mga pasahero nga moabot og mobiya sa ilahang tugpahanan. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Pabilin nga gihugtan ang monitoring sa Mactan-Cebu International Airport Authority sa ilahang mga personnel inabagan usab sa kapulisan og ang mga security sa tugpahanan. Mato pa ni Mariana Monson na di mabayaw ang spokesperson usab diya sa MCIAA nga niadto pang panahon sa Kapaskuhan nilagi alerto ang ilahang mga information desk o mga personal diya sa Mactan-Cebu International Airport. Panda nato pa niya nga hangtod gihapon na karon gi-alerto gihapon ang ilahang mga personnel gumikan usab sa pagdagsa sa mga pasahero nga mobalik na nga to sa tagsa nila ka mga gikanan inguman na mga destinasyon kini ilang nga gihimo sa mga terminal diha sa Terminal 1 o sa Terminal 2 noon dili kayo daghan ang pasahero sa Terminal 2 mas daghan ang mga pasahero usab nga naa sa domestic airport. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Super Radio. Balita sa Udong Tutok. Super Radio. Balita sa Udong Tutok. Super Radio. National News. At ang oras alas 12:23 na mga balita gikan sa kauluhan.
gihimakak ni House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong nga gihugon-hugon o ang labot nas gihugon-hugon nga kudita dito sa Kamara. Sama ni Adyong, way hulga sa liderato ni House Speaker Faustino Bujidi III. Gihimugatan niya nga gusto lang sa mga kritiko nga magmugna og dibisyon sa hanay sa mga magbabalaod. Dugang pa ni Adyong, bayo ang estilo sa liderato ni Di sa Kamara. Si Di napili isip pa speaker datong September 2025. Umad nga may kanaog si kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Usa sa iyahang agenda, mapaggamit og blockchain, ingon man paperless system alang sa transparency sa budget. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Alas 12:24 na gitawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga sa ka fake news ang nikatap nga balita nga gidala kini sa tambalanan. Una nang gihimakak ni Assistant Ombudsman Miko Calavano ang maong balita nga doa sa tambalanan si Remulla. Lakip nga ni himakak nini ang iyang igsoon nga si Interior Secretary John Vic Remulla. Din giingong nagduwa pa sila og golf o nagkadungan pagpamahaw karong adlaw. Kaya nung duman gabi katap ang balita kagahapon nga gida sa tambalanan si Remulla. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Super Radyo, Weather News. Atong oras mga kapuso, alas sa 12:25 na. Itong ura, atong susihon na itong update sa lakat sa panahon sa musunod nga 24 oras. Ato ikaw ba itong weather specialist gikas pag-asamaktan? Mamana Dumdum, mayong udto. May uto, Sir Pat. May uto sa ato ng sugintip maminaw mo kinitang weather update. Ang shear line mo ay nagapekta nga rin sa Tibugo Bisayaan and hanging amihan na nagapekta na to sa Luzon and easterlies ang nagapekta sa Mindanao. And so far, wala tayo ginamonitor na LPA or bagyo nga sila makapekta sa tunasod in the coming days. And sa ato ang forecast weather condition, ang Tibuok Visayas, makasinati og mostly cloudy to cloudy skies and natatay chance sa makatagtatang nga pag-ulan and mga patak-patak nga mga thunderstorms dala kini sa shear line. And sa atong hangin o kadagatan, kasarangan na hangin dikan sa amin ang Sinlakan, ang magapasalabi and magadagatan, kasarangan sab ang mga pagbalod. And atong kadagatan din Sugbo na ay paghunas niya alas 3:20 city sa haponon, mutaob alas 10:34 sa kagabion. Ang atong temperature forecast is nasa 26 to 31 degrees Celsius. Ug ang adlaw mo salop alas 5:35 sa kahaponon. Mo ka na ta weather update, di ka din sa Dios Pag-asa, ni si Ana Dumdum, maayong udto ug daghang salamat. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Ang update sa lakat sa panahon na pinagi ni Mama na Dumdum mahingpit niya nitapos karon sa tong tulumanon. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Apan sa lay pa ko hingpit nga manamilit, ako na balikan ng mga headlines. Dini sa ato lalaki nga napalgang patay sa sapa dito sa Pahina San Nicolas sa siyudad sa Sugbo, kagahapong adlaw na ilhana. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald ni paimbestigar sa bayolente nga pagdakop sa usa ka tendero og tubig dito sa Plaza Sugbo. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Sugyot sa pagpahigayon ng lifestyle check sa mga SK officials, gipakagamay ni Mayor Nestor Archibald. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Mga balita sa kauluhan, hulga sa kodita sa liderato sa Kamara, gihimakak. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pihimakak nga na-admit kini sa tambalanan. Super Radyo, balita sa Udtong Tutok. Maayong hapon dahil sa tuwag mga FB friends. Yung nagtanaw karon sa tuwag itong lamanon mga kapuso. At tuling tanawon ha. Dali kayo.
Maing hapon na ganito sa to mga FB friends. Labi na ganito kang Javilet Santillan. Good afternoon, Super Foch. Batod pa niya. Greet ko ni James. Amping kayo diha sa Cube. From Javilet Santillan gikan sa Barangay Bolo-Bolo. Dito sa Valle Hermoso sa Negros Oriental. Salamat kayo. Onya ni AZ Gwens. Batod pa niya may unto. Shoutout na ko sa kong father, Papa Lando. Good afternoon. Ikan ni Eleanor Vijano. Good afternoon. Watching gikan sa Barangay Imelda, Iholgan City, Negros Oriental. Salamat. Onya, good afternoon. Sabgan to kang Ojniv Olbia. Batod pa, good afternoon. Idol, shoutout ko sa mga taga-Gindulman, Patag, Naga, Cebu. Salamat kayo. Sige. Onya, Lian Katamura Matelos. Good afternoon. Salamat kay Superfan. Onya, sagana lang sa kinatibukang persa sa DYWS sa Radyo GMA. Pinagis to ga Master Control. Charlie Mongayas to ga Transmitter Site. Franklin Lagos ato ang Program Director. Alja Nabakita Station Manager Kate Matos Cortas. At ang itong musunod nga mga drama o gubad pa mga programa diri sa DYWS sa Radyo GMA. Ako Super Foch Anthony Inso, mga kapuso. Madabilit na kaniya pinagis paingon na layo ng Diyos. Ayong hapon Pilipinas, dapat totoo. Inyong nabati ang Super Radio Balita sa Untong Tutok.